अमर दाबी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। साधारण जनता जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। साधारण जनता का ऋणोच्चार अमर दाबी, साधारण जनता का ऋणोच्चार अमर दाबी। जुलाई 2022 ठारू आमर फाउंडर अच्छा श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय भारतीय शिक्षा ट्रस्ट फाउंडर द्वारा समग्र भारत वर्ष में एक निःशुल्क ऋणमुक्त भारत अभियान आरंभ करागला जहाँद्वारा कि साधारण जनता जो मैंने कि आज नोटबंदी जीएसटी और लॉकडाउन जो आज ऋण समस्या फसी जाती ऋण दलदल में फसी जाती से ऋण समस्या को सरकार पाखक पहुँचा जाऊँगी और सरकार द्वारा जमीक बड़ बड़ पुंजीपति उद्योगपति मानक राहत दि जाऊँगी अंडर राइट वेब अफ कर ऋण छाड़ करमती साधारण लोक से सुविधा दि जाऊ कारण भारत देश में समस्त आईन समान साधारण जनता को आईन रे ऋण छाड़ कि ऋण छाड़ करा कि कहार ऋण छाड़ हो पार नहीं अति कम 2 वर्ष समय दि जाए बोली आम धार्मिक एकता ट्रस्ट तरफ दाबी उपस्थापना कर भारत सरकार पाखे आज मु आशा जानी भारतीय ओडिशा राज्यर प्रभारी एवं यही जो मालकानगिरी जिले में आज आम कलेक्टर को एवं एसपी को दाबीपत्र देवे मो नेतृत्व में आज आम आपने देखिपे शह शह परिवार परिवार से समस्ते ये आसुँच निजर से समस्या को धरिकी आम से समस्या को करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जिंदाबाद 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 जनता का ऋण छाड़ सरकार तुम्हें मानी नियो जनता का ऋण छाड़ अमर दाबी सरकार तुम्हें मानी नियो जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। शाहनवाज चौधरी भारतीय जी जिंदाबाद जिंदाबाद, शाहनवाज
चौधरी भारतीय जी जिंदाबाद जिंदाबाद कर्ज मुक्त भारत अभियान जिंदाबाद जिंदाबाद कर्ज मुक्त भारत अभियान जिंदाबाद जिंदाबाद जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा 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 जनता ऋण छाड़ अमर दाबी जनता ऋण छाड़ अमर दाबी अमर दाबी जनता अमर दाबी ହେଲା ଘରେ ଆସିକିନା କହିବ ପଇସା ଦିଅ ଯଦି କହିବି ସାର୍ ଆଜି ହେବ ନାହିଁ କାଲି ଦେବି ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ଅଛି ସେ ବୁଝିବ ନାହିଁ ସେ କହିବ ଯେ ଘରେ କୋଉ ଜିନିଷ ଅଛି କାଢିକି ଦିଅ ନହେଲେ ତମେ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି କର ଜମି ବିକ୍ରି କର ଏମିତି କେତେ ଲୋକ ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜମି ବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯାଏ ଆଉ ସେମାନେ କହିବେ ଦିଅ ହେଇଯିବ ତମ ପାଇଁ ସବୁ ମେମ୍ବରଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବ ସେମାନେ ଆମକୁ ପତ୍ର ଯଦି ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲେ ନାଇଁକି ତମ ଲାଇଟ୍ର ଅସୁବିଧା ହବ ଏମିତି ସେମିତି ଦୁନିଆ କଥା କହିକିନା ଆମକୁ ନାଇଁକି ବେଶୀ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟର ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲେ ହଇରାଣ ହାସି ହେଇଗଲେ आत्महत्या उद्योग ସେ ତାଙ୍କେ ସେ ସବୁ ଗୋଟର ଟେକ୍ସ ନେଇକିନା ଆଗା ନାଇଁକି ଏମିତି ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା କାଟେ ପଇସା ମାଗିଲେ ମୋତେ ପଇସା ନଥିଲା ପଇସା ଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଲୁ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆସିକିନା ଫଟୋ ଉଠେଇକିନା ନେଲେ ଆଉ ମାସେ 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଅଟକିକିନା ରହିଗଲେ ପଇସା ମାଗିଲେ ନାହିଁ ତାପରେ ଆଉ ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଉଥରେ ପଇସା ମାଗବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ କାହାର କିଛି ଅଛି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା କହିବାକୁ ପଡିବ ଆମେ କହିଲେ ପରା ଆମେ କହିଲେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମିଛ କହୁଛୁ ଆମେ ରାଜନୀତି କରୁଛୁ ତ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାୟ 15ଟା 16ଟା 17ଟା ଋଣ ନେଇଛୁ ଆମେ ଭାରତ ଫାଇନାନ୍ସ RBL ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଫ୍ୟୁଜନ ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ନେଇଛୁ ଋଣ କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ଆମର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ହଉଛି 14,000 19,000 ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ବାନ୍ଧିବାର ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 14,000 ଟଙ୍କା ଆମର କିସ୍ତିଟା ରାତିରେ ଆମେ ନଥିବୁ ଆମେ କୁଆଡେ ମିଟିଂ ଯାଇଥିବୁ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଯିବା ସମୟରେ ଘରେ ଆସିକିରି ପ୍ରବଳ ବିଟାଣି ତାଙ୍କେ କୁଆଡେ ଗଲେ ତମର ଏବେ ଆଗରେ ଦେଇ ପାରୁଥିଲୁ ଏବେ ଟୋଟାଲି ଆମେ କଣ କରିଲୁ ଆମେ ଯେମିତି ଆମର ୟଙ୍ଗ ପିଲା ଯାକ ସବୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ହେଲୁ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଗୋଟେ 4 ଥର ଡାକିଛୁ ଆମେ ମିଟିଂ ସାର୍ ଆମର ପାଇଁ ସେ ଗାଡିରେ ତେଲ ପକାଇକିରି ଏତେ ଦୂର ସାର୍ ଆମର ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲେ ମିଟିଂ ପାଇଁ ଆମର ମୋବାଇଲ ମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ସାର୍ ଏବେ ମିଶା ଛାଡୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆହୁରି ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଜେଣ୍ଟ ଆସିକିରି ଏମିତି ଘର ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଇସା କଥା ଟୋଟାଲି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଖିକିରି ଭୟରେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଏମିତି ଭୟରେ ଡରୁଥିଲୁ ସାର୍ ଆମକୁ ଯେମିତି ସଚେତନ ଦେଲେ ଏଜେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ରିକଭରି ଏଜେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ତମେ 3-4 ଜଣ ହେଇକିରି ତାକୁ ମାଗିବ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ ତାଙ୍କେ କୋଉ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ 1 ନମ୍ବରରେ ମାଗିବ ତମର ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ ଦେଖାଅ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗିବ ରିକଭରି ଏଜେଣ୍ଟକୁ ତମର ହାଉସ ଭିଜିଟିଂ ଲେଟର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମାଗିବ ତମର ହାଉସ ଭିଜିଟିଂ ଲେଟର ମାନେ ତମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଛ ତମର ଘରକୁ ଯିବେ ଋଣ କଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ସେ ଦିନର ସେ ହାଉସ ଭିଜିଟିଂ ଲେଟରରେ ସିଲ୍ ବଢାଇଥିବ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ଋଣ ଅଛି ସେଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ତୃତୀୟରେ ମାଗିବ ତାଙ୍କର DRA ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମାଗିବ ଯଦି ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷ ମାଗିବ 5 ଜଣ ମା କିମ୍ବା 5 ଜଣ ଆମର ଏମିତି ଭଦ୍ରଭକ୍ତି ଭାଇ ମାନେ ମାଗିବ ସେଇ ଏଜେଣ୍ଟ ତୁମ ଘରେ 1 ସେକେଣ୍ଡ ବି ନଥିବ ମୁଇଁ ଆଜି କହୁଛି ସେଇ ଏଜେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ 2 ମିନିଟ ରହିପାରିବନି କିଏ ସିଧା ପଳେଇକି ଯିବ ଏ 3ଟା ଜିନିଷ ମାଗିବେ ସେ କହିବେ ତମେ ରାଜନୀତି କରୁଛ ବୋଲିକିରି ଆମେ ରାଜନୀତି କରୁନୁ ଏମିତି ସବୁ
आमे एबे आम गाँ को जाऊना टोटाल जाऊना नहले किए 17टा 18टा ऋण रे एमती अच्छु। जय हिंद जय भारत। बहुत सुंदर से एमती ही आपण भाया ही ऋण समस्या ही आम सहित जड़ित होती किंतु जो विषयटा आम माने गोटे आईन अनुजाई जहाँकि आपणकर अधिकार अच्छे जहाँ आप जाना उचित से जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान जिंदाबाद, निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान जिंदाबाद, निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान जिंदाबाद, श्री सहानवा चौधरी भारतीय जिंदाबाद, श्री सहानवा चौधरी भारतीय जिंदाबाद, श्री सहानवा चौधरी भारतीय जिंदाबाद। धन्यवाद।